हेलो हाय नमस्कार वेलकम करुचे आ गोटे न्यू फ्रेश वीडियो रे गाइस आमे मंता मंती बाजार आमे बोलिया जाउछु तीन जण पुणे बिल आड़े बुलिकी जाऊ बुलिया जाउछु बिल को पहुंचला परे मंतार प्रभाव रे कोन हेछि कि कोन हेनी चलंतु बिल को जाइकी वीडियोटी को आरंभ करवा भाईना आगे छता धरिकी चलुंट पुणी आम पचर चलुचु पूरा पहाड़ गुड़ाक क्लाउड क्लाउड हो जाए फाइनली गाइस आमे भितरे पहुंचलु बट एमती एटा आम बिल गुड़ाक यहाँ तांकर बिल भाईना बिल यहाँ ए भाईना भाईना टिके किछि क्लिप्स नेउछंती माने शस्य उत्पादन करने समय रे बात्या भी आसे जेन माने सब शस्य गुड़ाक नष्ट कर दिए टिके चाषी माने भी किछटा क्षतिग्रस्त हुअन्ति किछटा भी बात्यार प्रभाव किछि मात्रा रे आरंभ हो जाए देखो गाइस मु अगर भी क्लाउड देखुली आकाश रे पूरा क्लाउड ही क्लाउड सॉरी पहाड़ गुड़ाक एमती ही रहा हम बिल आकाश पूरा अंधकारमय रही आमे तो चाषी घर चाष करूना तेणुक आमे जी चाष करने समय जी कष्ट पाई न था जदि शस्य अमल होगा समय शस्य गुड़ाक नष्ट हो जाए ना जी आमको कष्ट लगी था गाइस देखु पूरा शस्यटा उत्पादन होगा समय एमती साइक्लोन रो प्रभाव पड़ुछि प्रत्येक वर्ष ओडिशा रे तरे ना तरे साइक्लोन आसिका गत किछि दशहरा बेले तो आमर यही साइड रे माने बन्या होता कारण आम टी पहाड़िया अंचल जो आमर पहाड़िया अंचल बा आम गाँ गुड़ाक कि दूर रे पहाड़ अच्छी बोले आमको टी आमको आम सुरक्षित भाव रही
बट ଏବେ ପନ୍ଥା ସରି ମନ୍ତା କ'ଣ କରିବ ତା ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଯାହା ହବ ଉପରେ ବାଲାଙ୍କ ହାତରେ। ଗାଇସ୍ ଏଇଠି ଆମର କୋବି ଚାରା କରାଯାଇଥିଲା ବଟ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଆମ କୋବି ବି ଲଗେଇନୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ହେଲା ସେଇ ଦଶହରାର ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଆମ ବିଲ ହୁଡ଼ାଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଏମିତି କିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ସେଇ କାନି ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗାଇସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମ ଚାଷୀର ଗୋଟିଏ ଚାଷୀର ଜୀବନ। ଗାଇସ୍ ଏ ଚାଷ ନା କୌଣସି ଧନୀ ପାଖରେ ଥାଏ ନା ଧନୀ ପାଖରେ ତ ଟଙ୍କା ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗରିବ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ଟ୍ରିକ୍ଟା ଥାଏ। ଗାଇସ୍ ବର୍ଷା ପଳେଇଆଇଲା ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏଇ କୁଡ଼ିଆରେ ରହିବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇଟା ଆମ କୁଡ଼ିଆ। ଗାଇସ୍ ଏଇଟା ଏଇ କୁଡ଼ିଆରେ ହିଁ ଆମେ ଆମ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଟିକେ ବସବାସ ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମୟରେ ଏଇ କୁଡ଼ିଆରେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଗାଇସ୍ ଏଇଠି ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଗୋଟିଏ ସପୁରିଟି ଦେଖାଗଲା। ଆଉ ଥରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଏମିତି କିଛିଟା ମାନେ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ରହୁଛି ଆସୁଛି ଟିକେ କମୁଛି ଏମିତିରେ ବର୍ଷା ଚାଲିଛି। ଏଇ ପନ୍ଥାର କେଡ଼ ପୁରା ଚାଲିଛି। ଗାଇସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଗାଇସ୍ ଏଇଠି ଆମର ଆଖୁ ହେଇଛି। ଏମିତି ଆମେ ଏ ଆଖୁ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଇ ଆଖୁ ଲଗାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ହେଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।